So in that sense, spiritual intelligence already appeared from Genesis 1 to Genesis 14. We're introduced to this evolution of thought. Dari sini kita lihat dari Kejadian 1 dan sampai peristiwa Melkisedek ini, kita lihat bahwa spiritual intelligence yang kita bahas minggu lalu, SQ, sakal quotient, sudah terlibat dengan sangat. The place called Salem, of which he is said to be king, is very probably Jerusalem. Salem kemungkinan besar pastinya menjadi Yerusalem, which we talk about till today. It exists in our map. Yang ada sampai sekarang di dalam peta kita, bahkan persoalan besar di dunia ini berpusat di sana. Here I like to make a note. I don't take side with Israel or Palestine with our current Jerusalem and Palestine, because my view is biblical, but I take a more democratic view in our context. Saya berikan catatan kaki dulu di sini. Saya tidak berpihak kepada Israel dan demikian Palestina dalam masalah Yerusalem ini, karena konteks saya adalah bukan hanya sejarah Israel, tetapi saya mengambil konteks yang lebih luas, demokrasi. Palestine also have Christians, Coptics, and also Jews. They're all there, still living together, though they are fighting. It's like that period. Ada orang Koptik, Kristen, dan ada orang Yahudi yang perang. You got Muslims there too. Yeah, as we understand it, it's like in Genesis in the beginning. The same problem is still going on. Ya, di sana juga ada orang Muslim, seperti permasalahan di Kejadian mula-mula, maka itu terus berlanjut di Yerusalem. We are seeing tribal lords fighting for land, position, power. Of course, oil, petroleum came into history recent time, 1945-48. Dulu orang berperang karena tanah, menyangkut air di situ, kekayaan alam. Sekarang dilanjutkan dengan gas dan minyak sampai sekarang ini, terutama tahun 47 dan 48. Psalm 76:2 refers to Salem in a way that implies that it is synonymous with Jerusalem. Psalm 76 verse 2. Ya, Mazmur 76 ayat 2 di sana dikatakan Jerusalem, Salem itu adalah Jerusalem. And the reference in Genesis 14:17 to the King's Valley further confirms this identification. Ya, kan yang dikatakan di Mazmur yang selanjutnya di sana dikatakan King's Valley, yaitu lembah yang raja. Can we mute that baby, that child? Okay, the God whom Melchizedek serves as priest is El Elyon. I told you earlier. Jadi Tuhan yang dilayani Melkisedek adalah El Elyon, bukan Yahweh, bukan Elohim. El Elyon. Jadi berbeda. El Elyon diterjemahkan adalah Tuhan yang maha tinggi. Terjemahan aslinya sebenarnya Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. So in Genesis 1 and 2 we see Elohim. By the time we come to Genesis 14 we see El Elyon. Ya, El Elyon. Ya. Kita melihat dari Kejadian di awalnya ada Elohim, ada Yahweh dengan Musa, dan kemudian ada El Elyon dengan Melkisedek. It's a name of Canaanite origin, probably designating the high god of their pantheon, pantheon of the Canaanite. Jadi ini adalah sebenarnya dari sejarah orang Kanaan, di mana mereka punya dewa mungkin atau Allah yang tertinggi di pantheon. Later the Hebrews adapted another Canaanite name as for God. Yeah, they took another name. Yeah. Kemudian orang Kanaan ini mengambil nama lain juga untuk Allah mereka. So there is an evolution of God. We sometimes joke, myself and Boon, yesterday's God, today's God, tomorrow's God. Yeah. Jadi ada evolusi perubahan dalam ketuhanan ini, nampaknya keilahian.
yang kita sebut menjadi judul buku, kami sering ngejok dengan PJ John, disebut Yesterday God, Tuhan kemarin, Today's God, Tuhan hari ini, and Tomorrow's God, dan Tuhan masa depan. Ada dua di pasar sekarang judul buku Tomorrow's God dari Deepak Chopra dan Walls. Now, spiritual intelligence is not so simple as it looks. It's about sakal wisdom from above, but it's also inclusive of hakam, which is understanding of what's going on in the world, the knowledge and understanding of truth. SQ, spiritual intelligence, bukanlah hal yang sederhana karena menyangkut hal-hal yang dari atas, dari bawah, dari tengah, dan kemudian intricate menyangkut apa yang terjadi di sekitar kita dan bagaimana kita mengerti hubungan-hubungannya dan bisa menarik benang merahnya. Melchizedek was a high priest, and most probably he had a high place for worship of El Elyon. Melchizedek adalah imam besar, jadi pasti dia punya tempat persembahan, penyembahan di tempat yang tinggi juga untuk melayani El Elyon. For Abraham to recognize the authority and the authenticity of a Canaanite priest king is startling and has no parallel in biblical literature and understanding, theology. Jadi bagi Abraham untuk menerima Melchizedek ini secara teologis adalah sebenarnya sulit. Ini adalah hal yang difficult, tetapi mereka bisa menyatu. Only Bun can put it in this way. Very good, Bun. This story may have reached its formulation in the days of King David. By the time King David appears serving as an apologia for David's making Jerusalem his headquarters. That's where we're going towards, in Bible thinking. Dan kemudian kita berproses menuju ke bagaimana kemudian nanti Daud akhirnya menjadikan kota Jebus ini menjadi Jerusalem. Anda tahu ceritanya, dia juga mengalami kegagalan dan bagaimana dia mengatasinya, menutupinya, dan kemudian nanti dia tampil kembali. And he was setting up the priesthood there in Jerusalem. David took the lead. Of course, there was a tithes, not the tax, but the tithes, and also the worship of God in the Davidic format, music and all form. Dan bagaimana perkembangannya kemudian kita lihat Daud juga mengambil bentuk pelayanan sebagai raja, sebagai imam, kemudian dan sebagai nabi. Dia suka memuji, menyembah. Jadi ada tipe penyembahannya, worshipnya, dan ada perpuluhannya juga di sana. If you're following me so far, by the time his great-grandson Jesus came as a priest, prophet, and king, was fulfillment of David's prophecy, Davidic prophecy. Kemudian kita lihat ketika ini digenapi ribuan tahun kemudian, nubuatan ini digenapi bagaimana Yesus muncul ke permukaan untuk menggenapi dia seperti Daud. Dia menjadi raja, dia menjadi imam besar, dan kemudian dia menjadi nabi. And Melchizedek was a high priest, Christ was a high priest. Bagaimana Melchizedek adalah imam besar, maka kemudian Kristus juga ada imam besar, bukan rijik saja But he was not prophet of the Old Testament, but he was a prophet of the New Covenant. Jadi di sini kita lihat dia bukan bahkan nabi perjanjian lama, tetapi Yesus adalah nabi perjanjian baru. And he is also king, the servant king, serving the people. Servant king, dia raja yang melayani, raja yang menjadi hamba. Dia juga nabi dan imam besar. So Abraham's paying tribute to a Jerusalem priest king then would anticipate the time when Abraham's descendants would bring tithes to the priests of Jerusalem ministering in the sanctuary of Davidic capital. Jadi ini sepertinya tindakan nubuatan profetik di mana Abraham mempersiapkan keturunannya kemudian dalam praise and worship dan juga di dalam ritual perpuluhan mereka bertemu raja, imam, dan nabi mereka. Now, I'm trying to make it sound simple, but it's not so simple. As I told you, it's not black and white. There's a lot of things that were happening between then David and Christ. Kedengarannya sederhana, tetapi banyak hal yang di balik layar yang sebenarnya
menyulitkan ini, difficult juga. Jadi saya sebutkan ini sederhana tetapi rumit tapi sederhana. In another word, simple but profound. We call it simply profound. That's why we call it Sakal wisdom, Sakal intelligence with akal. Heavenward, vertical and horizontal. Yeah. Jadi ini seperti salib menjadi horizontal dan vertikal. Kita sebut SQ, spiritual intelligence, sakal intelligence. Ada sakal, ada hikmat, kebijaksanaan yang diperlukan di sini. So in the chaos, they brought in order through this spiritual wisdom. Jadi dari kekacauan, chaos, diberikan keteraturan atau tatanan, ordo. From Pentateuch, as in the Old Testament, the Torah for the Muslim, Jews, Christian, the Taurat is also part of that principle, spiritual intelligence. Jadi dari bagian SQ ini juga di Perjanjian Lama, di sana ada Torah, ada Taurat yang dikenali oleh orang Yahudi, Kristen, dan bahkan orang Muslim juga. The story may also relate to the conflict between the Levite priests descended from Abraham and Zadokite priests of Jerusalem. Nanti kemudian ada persoalan selanjutnya dari keturunan Abraham ini melalui Musa, nanti kemudian muncul Harun dan Lewi, dan kemudian gagallah Lewi, kemudian muncullah kemudian imam besar yang lain yang disebut Zadok atau sang keadilan, kebenaran. So this is not something new. This has been happening all through Bible history and world history in different forms. Yeah. Sesuatu yang baru ini telah terjadi sepanjang sejarah gereja dan sejarah dunia, sejarah Israel juga. Even in our time, we have this clash going on in the Middle East and all parts of the world. Bahkan hal ini terus terjadi saat ini seperti di Timur Tengah, bahkan Ukraina dan Rusia ada perang terlibat di dalamnya peristiwa seperti ini. And they're supposed to be Orthodox Christians and all that, and Muslims on the other side. So we are living in very interesting time in history. Kita hadir di dalam waktu yang sangat menarik di dalam sejarah, karena yang perang bahkan sekarang ini adalah Ortodok Kristen di sana, dan kemudian ikut-ikutan juga nanti yang dari Muslim karena ada di negara itu. I think this is not going to stop with Ukraine and Russia. It's going to go into the European world. It will go towards Israel. Of course, you'll hit Jerusalem again, not just Tel Aviv, yeah? Ya, dan ini bisa kemudian berlanjut bukan hanya Ukraina, Rusia, tetapi menyangkut Tel Aviv, Israel, kemudian nanti ke Eropa juga. So the fight between these Abraham and Zadokia priests of Jerusalem changed their what we call allegiance to Yahweh. They decided to serve Yahweh, the Hebrew God. Ya, jadi kita lihat di sini ada perubahan, ya, nature, nama, sifat Tuhan yang kalau saya sebutkan di sini, saya jelaskan yang dimaksud PJ John dari Elohim kepada Yahweh, kemudian kepada El Elyon. Sepertinya ada perubahan konsep Tuhan. Now I want to give you a bit of what I call appetizer. Nah, sekarang saya berikan pemanis sedikit lah. The book of Job predates Genesis and the Pentateuch. Buku Ayub lebih awal daripada kitab Kejadian dari 5 kitab Pentateuch yang disebut kitab Musa. And Lucifer there is a servant of Yahweh, serving this Yahweh even in the time of Job way back. Dan Lucifer disebut adalah sebenarnya hamba daripada Yahweh sebelumnya. He's not Satan as we understand it, no. Dan dia bukan setan sebagaimana kita mengerti sekarang. When they said Satan, Jesus said Satan, he might be pointing to the political powers and the demonic forces at his time. But that's not the case in Job, yeah? Ya, ketika Yesus berkata, "Nyala kau setan," itu bisa penguasa, ya, pada zaman itu. Bahkan bisa itu disebut imam besar sebenarnya. So the Zadokites monopolized the Jerusalem priesthood until forcibly taken away to Babylon for exile. They were serving. Zadok kemudian menjadi imam besar, mungkin sampai kemudian orang-orang Israel ditawan ke Babylon.
This is a time the Levite priests asserted their own hegemony. The Melchizedek episode could reveal this very clearly. All right? Ya, jadi dari sini kita lihat ada peperangan lah, ada intrik di sini antara Lewi dan Zadok, dan kita lihat yang sudah dinubuatkan sebelumnya melalui Melkisedek ini. That's why last week I took a bigger picture of Indo-Pacific, Ukraine, Russia, China, India, Indo-Pacific as in Indonesia. Everything looks nice in the media, but it's all getting to be what we call gado-gado and goda-goda now. Yes. Intinya saya mengambil gambaran besar. Minggu lalu saya mengambil Ukraina, Rusia, Indo-Pasifik, Asia Tenggara, Asia, Cina, dan India, dan kemudian Timur Tengah dan Eropa. Singapore is secular. We are not under any religion, but our flag has the moon and the 5 stars. Merah putih juga. Yeah. Ya, Singapura negara sekuler, tetapi benderanya ada bulan, bintang, dan ada merah putih juga. The Muslim and the Christians have certain position on LGBTQ, and now the government is playing up the 377A law code, which says it is sin and it is not to be encouraged, but we are trying to compromise with this new way of thinking that you can allow for lesbians and homosexual as long as they don't destroy family and marriages. Ya, sedang ada pergulatan, pergumulan, pertentangan, dan sedang dibereskan karena Islam mengambil bagian, Kristen juga mengambil bagian di Singapura. Mereka tidak mau LGBT dipraktekkan di Singapura, tetapi karena negara Singapura mengizinkan juga keseimbangan terjadi, boleh, tapi jangan sampai mengganggu keluarga, yaitu LGBT, homo, lesbian, dan kawan-kawan. Yeah, here you see the multicolor rainbow of Noah appearing here now. The LGBT, the homo, they use rainbow color, many color. Ya, jadi banyak orang menyalahgunakan sekarang lambang daripada pelangi sebagai lambang LGBT. I'm making it simple, but it's very complicated. All right? Saya buat sederhana, tapi sebenarnya kompleks atau rumit. Remember, Lot had to run away from Sodom and Gomorrah, but his wife looked toward it and she became a piece of salt. Ingat cerita Lot yang dia keluar dari Sodom dan Gomorrah, tapi karena dia berpaling, dia kemudian menjadi patung garam. Pray God protect Singapore, Jakarta, Malaysia, KL, this whole region, because we all hold on to the Old Testament Taurat. Ya, berdoa supaya Singapura, Indonesia, wilayah Asia Tenggara ini juga tetap tenang karena kita semua sedang bermain dengan Taurat juga semua. So when you asked me last week about spiritual intelligence, to simplify it, I couldn't, because this is a long process. We had to go back to in the beginning and then to Melchizedek, Elohim, Elyon, all the way down, Yahweh. Yeah. So we are giving you a jigsaw puzzle today. Jadi ketika saudara minta saya menyederhanakan mengenai spiritual intelligence, SQ Circle Question minggu lalu, maka saya tidak bisa menjawabnya dengan singkat dan sederhana. Jadi ada faktor kesulitannya di sana. Saat ini saya berusaha membongkarnya, menyederhanakannya, dan menjelaskannya. Ini seperti puzzle, jigsaw. Jadi ada hal-hal yang perlu direkap atau dipertemukan sehingga kemudian kita bisa menyelesaikan, mendapat gambaran yang utuh. So when I released the book, I had to make it a bit more secular to the marketplace in Singapore, though I included some educational psychology and biblical psychology. Jadi ketika buku itu kami terbitkan, kami sedang memasuki pangsa pasar sekular di Singapura. Jadi masuk di sana pendidikan, psikologi, bibliologi di sana. Jadi seperti gado-gado dan goda-goda. EQ, SQ, AQ, IQ, PQ, RQ, it's all Q. Jadi QQ masuk di sana 5Q, yaitu AQ, Intelligent Quotient, PQ, Physical Quotient, EQ, Emotional Quotient,
dan SQ spiritual quotient yang digabung jadi QQ, quantum quotient. I know evangelicals will find it very hard to swallow this, but you can't make the Bible simple. It's not a rule book. It is a book of God's love and mercy. In disorder, in chaos, He moves in. That's what God is doing now, if you are listening. Jadi saya tahu ini akan menyulitkan bagi kaum evangelikal atau injili, karena Alkitab bukanlah sekedar buku sejarah saja, tetapi di dalamnya banyak hal yang terlibat, sehingga ini bagi saya adalah surat cinta Tuhan kepada kita untuk kita mengerti dan bisa menjalani hidup di dalam kesulitan hidup kita. I've read through the Bible more than 20-30 times in our family. We used to do it every night, morning and night, maybe 20-30 times, preach through the whole Bible. But now I feel like I need to reread the Bible again, Dr. Boon. Ya, kami sekeluarga membaca Alkitab bersama-sama pagi, sore atau malam hari, jadi 2 kali sehari. Jadi saya sudah melakukannya kira-kira 20 sampai 30 kali, dan sekarang ini saya ingin membacanya lagi secara baru. Because the biblical account also possess textual problems. Now we come. Jadi karena Alkitab juga ada masalah persoalan tekstual and context of what we are talking about, spiritual intelligence. Konteks juga tentang apa yang sedang kita bicarakan. In Singapore now, they don't allow the Gideonites to distribute Bible in the public anymore. It must be done through the church or privately with whoever is the owner of the hotel or whatever organization. Di Singapura sekarang, Gideon pun tidak bisa bebas membagi Alkitab lagi sebagaimana biasanya. Jadi harus melalui gereja atau melalui institusi yang lain, tapi tidak bisa lagi bebas selama ini ke sekolah, ke hotel, ke penjara, dan lain-lain. So don't think there is freedom to do anything and everything you want to do, like what we are covering the last few weeks. Jadi jangan berpikir sekarang kita ada kebebasan lagi seperti selama ini kita nikmati selama ini. Abraham paying a tithe to Melchizedek is an interpretation, though a likely one, of the original biblical text in which the matter is ambiguous. It's not very clear. Jadi bahkan perpuluhan yang diberikan Abraham kepada Melchizedek masih ambigu. Jadi kita tidak bisa masih memastikannya sepasti-pastinya. It seems incongruous that Abraham gives a tenth of the booty to Melchizedek and then refuses to take any of it from Melchizedek in verse 22 to 23 of Genesis 14. Ya, karena sungguh luar biasa kisahnya, di mana Abraham tidak mengambil satu tali sepatu pun kecuali apa yang sudah dimakan oleh rekan-rekannya atau anak buahnya, tentaranya, dan dia memberikan perpuluhan kepada Melchizedek, dan dia tidak mengambil apa-apa daripada kemenangan perang itu, padahal itu adalah secara sah miliknya. And that's why scholars have asserted that it would be unusual for an author of Davidic times to construct or reconstruct a narrative with this Canaanite story, a narrative. Ya, jadi para teologian masih sulit merekonstruksi ini, bagaimana dalam konstruksi orang Yahudi Israel, terutama kepada Daud, memasukkan struktur orang Kanaan ini. So you know what I'm trying to say, there's a tapestry involved, not just 10 years, 20 years, these hundreds of years. Jadi ada sejarah yang lebih jauh ke belakang, bukan 10-20 tahun, bisa 100 tahun lebih. Psalm 110 is referring to the future Messiah of the Davidic line or genealogy. Jadi Mazmur 110 adalah kemudian keturunan daripada Israel dalam garis keturunan Daud yang menjadi tipologi daripada Sang Mesias. Alluding to the priest king Melchizedek as a prototype of this Messiah to come. Melchizedek menjadi prototipe daripada sang raja, sang nabi, dan sang imam besar. David didn't say, I am that Melchizedek. He said, no, there's one to come.
a Messiah to come. He prophesied. Nah, Daud tidak berkata akulah Melkisedek, dia sedang bernubuat ke depan akan datang raja yang Mesias itu sang Melkisedek dalam prototipenya. We are looking forward to the second coming. I talk about the white horse from the Revelation. We know Christ is coming. Christ is in us and He's with us now. Ya, Kristus telah datang, sedang datang dan akan datang. Kristus ada di dalam kita. Dia boleh tampil sebagai bermacam-macam jenis kuda, hitam, putih, merah, abu-abu dan lain-lain. Ya, di Prestagi Parapat itu coklat. Ya. Sweet. This allusion led the author of the letter of Hebrews in New Testament to translate the name Melchizedek as a king of righteousness. Itulah sebabnya kemudian Alkitab menerjemahkan Melkisedek sebagai raja yang adil. King of righteousness, and Salem as peace. Dan Salem mengacu kepada Yerusalem sebagai damai sejahtera. So that Melchizedek is made to foreshadow Christ's status to be the true king of righteousness and peace. Hebrews 7:2. Jadi Ibrani 7 ayat 2, Melkisedek adalah sebagai raja yang adil dan raja damai. So for us, we call it Christ in us, the hope of glory. That is the source of our power and strength through the Holy Spirit, the Word of God, and that is what we call sakal wisdom. Dan bagi kita inilah yang kita sebut dari Kolose, Kristus di dalam kita pengharapan kemuliaan. Bahkan ini yang kita sebut SQ sakal wisdom yang menjadi rahasia berabad-abad berjaman-jaman dari keturunan ke keturunan, dari masa ke masa. So let me kind of summarize and conclude here. According to the analogy, just as Abraham, the ancestor of the Levites, paid a tithe to Melchizedek. Jadi di Ibrani itu dikatakan bahwa keturunan Abraham masih dalam kandungan pun Lewi membayar perpuluhan, memberi perpuluhan kepada Melkisedek. And was therefore his inferior. So the Melchizedek-like priesthood of Christ is superior to that of the Levites. Jadi sepertinya dikatakan di sana keimamatan Melkisedek ini lebih tinggi, lebih baik, lebih superior daripada Lewi. Furthermore, just as the Old Testament assigns no birth or death date to Melchizedek, so is the priesthood of Christ's eternal glory. Dikatakan dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak mati. Jadi sama seperti keimamatan Kristus sampai sekarang, sampai kepada kemuliaan. And now I know you're talking in your mind, Pastor John, now how do I relate this to what you are trying to tell us the last few weeks and in the morning devotion? Dan saudara mulai bertanya mungkin dalam pikiranmu, apa hubungannya ini dari 3 pesan yang kau bawa sebelumnya, dari EQ, SQ, dan dari renungan di pagi hari. If you read the Gospel of Mark, kalau kau baca Injil Markus, they fail to realize that Jesus was not a political Messiah. Mereka gagal memahami bahwa Mesias bukanlah Mesias politik, but truly the Messiah who came from heaven to seek and save his lost people, not only Jews, all other cultures as we understand it today. Tapi dia sungguh-sungguh Mesias juru selamat yang pertama terutama menyelamatkan bangsanya Israel, orang Yahudi, tetapi tidak berhenti di sana, tetapi seluruh bangsa, seluruh manusia. So our kingdom is not physical, our kingdom is spiritual. Jadi kerajaannya bukanlah kerajaan jasmani, tapi kerajaan rohani. That's why we will celebrate the Passover supper of the Lamb in glory. Itulah sebabnya kita merayakan Paskah dalam kemuliaan. And of course, the Lamb of God that was prepared before the foundation of the world. Jadi demikian juga kita akan menikmati karyanya daripada anak domba Allah yang dikorbankan bahkan sebelum dunia ini jadikan sampai akhir dunia ini. So we are going through Aion, Alpha to Omega. We might be somewhere in between now in terms of what's going to unravel from now to what is coming ahead, hundreds and thousands of years ahead.
Jadi ada dari Alpha kepada Aion, Olam, Aegis, kemudian ke Omega. Jadi kita sedang berada di antara semua ini. God's way are higher than our way. That's what we have understood from the scriptures. Jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita, itu yang kita mengerti dari Yesaya. And even from Melchizedek all the way down to our time. Bahkan dari Melkisedek sampai kita saat ini. Even Adam and Eve, they already faced choices between good and evil. Bahkan kisah Adam dan Hawa, bagaimana mereka memilih antara baik dan jahat atau baik dan buruk. So the prophetic voice in scripture gives clarity to spirituality as Christ was the word that became incarnate and dwelt among us. John chapter 1 verse 1 to 14. Jadi di dalam kitab Yohanes diberikan penjelasan clarity daripada firman yang menjadi manusia melalui cerita Melkisedek ini juga. So Christ in me, the hope of glory, is a summary in our short kind of understanding today. Jadi Kristus di dalam kita pengharapan kemuliaan adalah kesimpulan yang paling singkat daripada semua sejarah yang kita mengerti saat ini. Because at Calvary Jesus said it is finished. Karena di Kalvari Yesus berkata, Tetelestai, it is finished, it is done, it is complete, perfect. So when people tell me they come out with a new book on Revelation, I don't know which Revelation are they talking about. Jadi ketika orang berkata atau bertanya, ada wahyu baru kah? Wahyu baru yang mana maksudnya? They refer to book of Revelation and Daniel, but a lot of it is what you try to make out of it. It's not so simple. Dan mereka mengambilnya dari kitab Daniel dan Wahyu atau buku Wahyu. Semua muncul dari situ dan sebenarnya tidak sederhana. So the cross and the crown is already in place, but it was a crown of thorn, not a golden crown or a stolen diamond from India that the queen is putting on. Jadi dari antara salib kepada mahkota, cross and crown, masalahnya adalah mahkota itu bukan dari emas seperti yang dipunyai raja-raja di Inggris dan di India. The temple of God carry His presence. We are the temple of the Holy Spirit. Bait Allah, rumah Tuhan, menghadirkan kehadiran daripada Sang Empunya, pemiliknya. Kitalah bait Roh Kudus, kitalah rumah Roh Kudus. Wherever you are, the presence of God is there now. Di mana saja Anda berada, kehadiran Tuhan ada di sana. And you and I are vessel of His grace, despite our human weakness and frailty. Dan saudara dan saya adalah salurannya, kitalah channelnya. And we have our own weaknesses, we have our own struggle, but in Christ we are more than conqueror. Kita punya masalah, kita punya persoalan, kelemahan, tetapi di dalam Kristus kita lebih daripada pemenang. I hope today I was able to give you a clearer understanding of the PQ, physical, the EQ, the social, and the Christ actualization, which is the spiritual. Is that clearer, better by today? Yeah. Saya harap ini menjawab pertanyaan saya, hubungan AQ, EQ, SQ, dan QQ. Jadi dari intelijen, pikiran, PQ, fisik, demikian juga emosional, dan sakal atau spiritual quotient. It's not a pyramid, but it's becoming a funnel now. Things are going upside down. Boone and I discussed that philosophy. Tapi seperti piramid terbalik. And we are going to see a funneling of resources to the masses, 7 billion or more people that need help in this very difficult time. We are following the news, the media. Jadi kalau Anda ikuti berita, ini akan membuka pintu berkat, saluran kepada lebih banyak orang supaya menjangkau manusia yang lebih daripada 7 miliar ini. That's what Jokowi and group in G20 are trying to do from Bali. Hopefully they can fulfill it. G7 and all IMF, World Bank. If not, 40 to 46 countries will collapse like Sri Lanka. Jadi ini yang sedang dilakukan Jokowi oleh G7, G20, demikian juga sedang dilakukan Bank Dunia
dan semua institusi-institusi yang lain supaya bisa menyelesaikan banyak persoalan-persoalan di dunia ini. Salah satunya kesejahteraan atau kemiskinan dan perang. So it's civilization, tribalism, all at the global level clashing of civilization. Jadi ini adalah tabrakan daripada kebudayaan. So I hope today you can see a bit of PhD and masters, and knowing more helps other than blind preaching to the blind. Jadi saudara melihat sisi saintifik daripada S1, S2, S3 daripada sekedar mengikuti orang buta, memimpin orang buta, kedua-duanya masuk parit. And I don't want that to happen before our eyes, be it Indo-Pacific or the other side of the world, the northern region or the southern region. We need to pray. Don't just attend prayer meeting and pretend, close your eyes, put your head on the hole like an ostrich. Jadi saudara tidak cukup bangun pagi-pagi dan kemudian berdoa, jangan menjadi seperti burung Ostrich. Ya, lupa saya namanya, yang kalau menghadapi bahaya dia menyembunyikan kepalanya di pasir. When I was in the safari in Africa, our van was driving very fast, and I saw the ostrich running. I was wondering, why is it running? Ya, ketika kami safari di Afrika, ketika itu saya melihat ostrich ini tadi, dia sedang lari. And we can see for miles they are running away from the hyenas, chasing them. Oh, ternyata mereka berlari dari serigala atau hyena yang mengejar mereka. And then all of a sudden they put their head in the hole. A big bird put the head in the hole. Tiba-tiba ostrichnya ini menempatkan kepalanya di lubang. Like many of us who hide in religion and Christianity, whatever religion, try to pretend no problem. But there's a bigger problem behind, chasing you. Banyak bunyi di dalam agama, di dalam gereja, di dalam kekristenan, tidak tahu bahaya yang ada di belakang mereka. So let me close by saying, this is an introduction to you. Next time we can see face to face. In the corporate world, I won't let them know this. I'll only cover the psychology and the psychiatric view of things, higher consciousness. Jadi ini baru permulaan. Di dunia sekuler saya tidak berbagi secara ini, kita merahasiakannya. So you can get David Hawkins' book from Brother Boone and go into higher consciousness and evolve into better human beings for Indo-Pacific. Indonesia carries a big burden. Saudara boleh belajar dari David Hawkins tentang peta kesadaran, map of consciousness, anatomy of consciousness, supaya saudara menaikkan consciousness, awareness, mindfulness, kesadaran kita, supaya kita mengalami evolusi menjadi naik pola pikir kita. Dr. Boone, can you take it to the next level before we end today's wonderful session? Thank you for your interpretation. No interruption. Yeah. Terima kasih untuk Dr. Boone. Jadi hari ini kita sudah membalikkan, this is upside down. The preacher become the interpreter and the interrupters. That's what PJ job. It doesn't matter. We are one. But let me summarize it again. Yeah. Now let me say now from Melchizedek to Moses to Messiah and to man-child in Revelation. So let's see the Revelation here. But my point, fokusku adalah the history of the three verse. Sejarahnya adalah cuma 3, yaitu Genesis, Psalm, and Hebrew. And we take the Psalm 110 verse 4. God make an oath, He swear, you are my priest after the order of Melchizedek, and it is fulfilled by Christ. So Christ become the Melchizedek. Jadi Kristus menjadi Melchizedek, bahkan judul kita agak bombastis, Melchizedek, Messiah, Royal Priesthood, Way and Order. Nah, satu saja yang PJ John belum bahas, kata order, way, di sana berasal dari kata dabar, menjadi dibra seperti Deborah. Itu artinya sebenarnya perkataan. Jadi itu kemudian menjadi Torah.
menjadi commandment. 10 firman Tuhan adalah 10 dabar. Dabar itu berasal dari kata, dabar itu berasal daripada Bapa sebenarnya, Abba dabar. Ya, Bapa berbicara yang kemudian berkata-kata menjadi Abba dabar, menjadi abrakadabra. Let there be light and light be. Jadilah terang maka terang jadi. Itu adalah daripada Abba dabar. Jadi yang seperti kemudian kun fayakun menjadi simsalabin. Dari bahasa Yunani Gerika, ya, dabar ini, order itu bahasanya adalah taksis, seperti taksi. Jadi artinya queuing, ya, a fixed arrangement. Maka terjemahan yang paling cocok dalam bahasa Indonesia adalah sebenarnya tatanan, ya, menjadi ordo. Nah, masalahnya apakah Anda sudah dalam ordo ini? Apakah Anda sudah dalam tatanan ini? Nah, masalahnya adalah saya menganggap 99% kita masih ada dalam tatanan Lewi, Harun dan Musa. Nah, ini masalah kesadaran kita. Karena gereja menganggap Melkisedek itu, itu ribuan tahun yang lalu, tak ada hubungannya dengan kita. Melkisedek yang kita maksud sekarang adalah sang keadilan, sang kebenaran. Arti kata Melkisedek secara rohani adalah righteousness, the true is my king. Jadi sang kebenaran, keadilan adalah rajaku. Apakah kebenaran, keadilan menjadi panglima dalam hidupmu, di dalam gereja, di dunia ini atau di Indonesia? Maka genaplah yang dikatakan Yesus, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya ditambahkan kepadamu. Jadi boleh dikatakan, carilah sang Melkisedek yang adalah rajamu, sang kebenaranmu. Dari situlah mengalir nanti damai sejahtera. Amin. So what I'm concerned about is where are we going intellectually? That's my struggle, just for information. Thanks Bun for making it clearer. Terima kasih Bun, membuatnya lebih jelas. Karena pertanyaan saya, kemana kita selanjutnya dari penjelasan ini? Itu maksud PJ John. We are a cocktail for not a nuclear war. It's worse than that if God doesn't intervene, if Christ is not manifested among us. Karena nuklir sedang menghantui kita kalau ini tidak dibereskan. Jadi kita sedang menuju perang dunia ketiga kalau tidak ada solusinya. Now you know why they chose Bali instead of Bogor or Jakarta for G20. I don't want to say more. Thank you. Itulah alasan kenapa dipilih Bali bukan Bogor atau Jakarta untuk G20, supaya nanti G5, ya, apostle, prophet, pastor dan teacher itu keluar yang disebut G5. So we got a lot of work to do. So please stop playing games, trying to look religious and pious. That's not the answer. Jadi beragama, bergereja, playing churches dimaksud PJ John di sini bukanlah jawaban. Mari kita serius, kita kemudian mencari jawaban. Thank you. Christ is with us. Christ is in us. Christ in us, the hope of glory. Kristus dalam kita, Kristus bersama dengan kita, Kristus ada di dalam kita, Kristus menjadi seperti kita. Itulah pengharapan kemuliaan kita. Jesus the servant king, Jesus the prophet, the high priest, and he is leading us from within. Kristus sang raja, sang nabi, imam besar memimpin kita dari dalam. If you don't catch it, then you lose it. Kalau saudara tidak menangkapnya, saudara kehilangannya. Ini adalah real, nyata sedang terjadi, bukan sejarah. That is Christ's actualization. Ini yang disebut namanya aktualisasi Kristus, Christ actualization. Thank you, Namaste. The God in me, bless the God in you. Terima kasih, Namaste artinya Tuhan yang di dalamku, menghargai, menghormati Tuhan yang di dalammu. Horas, menjua-jua, jahobu, Pastor PJ John.